U današnjem video radu predstavljam novi severnokorejski izviđački dron teške kategorije Site BL-4 koji spolje izgleda kao američki izviđački dron RQ-4 Global Hawk. Naime, prateći vojni napredak drugih zemalja, Demokratska Narodna Republika Koreja aktivno razvija svoju bespilotnu letelicu Jutarnja zvezda. Pre nekoliko godina severnokorejska vojna industrija je počela da radi na stvaranju dronova teške kategorije i ubrzo je pokazala prve rezultate. Jedan od najinteresantnijih razvoja u ovoj oblasti je teški izviđački dron Site BL-4. Trenutno je na testiranju i možda će ga u bliskoj budućnosti usvojiti severnokorejsko vazduhoplovstvo. Prema poznatim podacima, razvoj bespilotnih letelica u Severnoj Koreji vrši specijalno stvoreno udruženje za razvoj bespilotnih letelica. Od početka 20. godina ova organizacija je počela da stvara prve domaće bespilotne letelice teške klase, koje se mogu smatrati analozima naprednih stranih razvoja u sferi bespilotnih letelica. Proces projektovanja i izgradnje prototipa držao se u tajnosti, ali se situacija ubrzo promenila. Izviđački satelit jednog od stranih operatera je u junu 2023. godine snimio severnokorejski aerodrom Pancheon i tamo primetio dve nepoznate bespilotne letelice. Snimljene letelice su bile velike i spolja su ličile na bespilotne letelice stranih proizvođača. Nekoliko nedelja kasnije, krajem jula, dve nove bespilotne letelice zvanično su predstavljene na izložbi naoružanja i vojne opreme u Pjongjangu. Kako je postalo poznato, oni pripadaju novoj familiji bespilotnih letelica nazvanih Site BL, odnosno Jutarnja zvezda, što je sinonim za planetu Veneru. Veći dron je dobio oznaku Site BL-4, a druga je dobila broj 9. Bukvalno sledećeg dana nakon otvaranja izložbe, nove bespilotne letelice su učestvovale u vazduhoplovnom defileu na vojnoj paradi posvećenoj 70. godišnjici pobede u Velikom otadžbinskom oslobodilačkom ratu. Pored toga, nekoliko manjih bespilotnih letelica Site BL-9 je transportovano na kamionskim poluprikolicama na defileu na zemlji. Saopšteno je da su do tada dva nova tipa bespilotnih letelica već počela sa letnim testiranjem. Iz očiglednih razloga datumi početka i završetka ovih događaja, njihovi ciljevi i uspesi nisu objavljeni. Zvanični izvori su samo istakli značaj novih projekata, ali nisu dali konkretne informacije. Korejska centralna novinska agencija KCNA je 27. marta otkrila nove informacije o napretku projekta Site BL-4. U ovom trenutku bespilotna letelica ostaje u fazi testiranja i demonstrira svoj potencijal. Šta više, nedavno je pridobila pažnju najvišeg rukovodstva zemlje. Kako je izvestila medijska kuća KCNA, lider Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Jong-un nedavno je posetio jedno od preduzeća udruženja za bespilotne letelice. Tamo se upoznao sa najnovijim dostignućima u oblasti bespilotnih letelica, a takođe je posmatrao testiranje i demonstraciju većeg broja takvih modela. Šefu države su prikazani proizvodi svih glavnih klasa, od lake lutajuće municije do bespilotnih letelica u punoj veličini. U publikaciji medijske kuće KCNA pominje se strateški izviđački dron sa mogućnošću pretraživanja. Tokom testova ova bespilotna letelica je pokazala svoje visoke performanse, uključujući i sposobnost detektovanja i osmatranja različitih objekata na kopnu i moru. Trenutno je ova bespilotna letelica u procesu poboljšanja svojih taktičko-tehničkih karakteristika. Tip strateškog drona nije preciziran u publikaciji, ali se na fotografijama sa aerodromom lako može prepoznati već poznati Site BL-4. Tokom nedavne posete Kim Jong-un je ponovo pregledao ovu bespilotnu letelicu i posmatrao je njen demonstracioni let. Tom prilikom predsjednik Severne Koreje pohvalio razvoj ove države u oblasti bespilotnih letelica i istakao njihov veliki značaj za nacionalnu bezbednost.
U cilju brzog ponovnog opremanja oružanih snaga, Udruženje bespilotnih letelica je predložilo proširenje proizvodnih kapaciteta, a Kim Jong-un je tu ideju odobrio. Iz očiglednih razloga, Severna Koreja i njena vazduhoplovna industrija ne otkrivaju sve detalje projekta Site BL-4. Međutim, čak i dostupni podaci nam omogućavaju da izvučemo neke zaključke i prognoze koje bi se mogle potvrditi u bliskoj budućnosti. Udruženje bespilotnih letelica je do sada uspjelo da napravi veliki broj teških bespilotnih letelica ovog tipa. Na vojnoj izložbi 2023. godine su prikazali javnosti maketu letelice, ali na paradi su pokazali operativni leteći dron. Osim toga, tokom nedavne posete šefa države dogodio se i demonstracioni let ovog drona. Čini se da je napravljen najmanje jedan prototip za letna ispitivanja, a moguće i makete u punoj veličini. Serijski brojevi koji se vide na prikazanim bespilotnim letelicama sugerišu da postoje najmanje 2 drona, osim ako naravno brojke nisu korišćene za dezinformacije i za prikazivanje stvarnog stanja stvari. Trenutno eksperimentalna oprema nastavlja da se testira, međutim prema nedavnim vestima Državne medijske agencije KCNA, ova faza je blizu završetka. Stoga se može očekivati da će Site BL-4 u bliskoj budućnosti ući u službu vazduhoplovnih snaga Severne Koreje. Očigledno je da će novi dron biti masovno proizvođen, a specifičnosti takve bespilotne letelice omogućavaju da se one proizvode u malim serijama, odnosno bez velikoserijske proizvodnje. Potrebe severnokorejske vojske verovatno neće preći 10 do 20 bespilotnih letelica, odnosno može se očekivati znatno manji obim proizvodnje. Site BL-4 je dizajniran kao strateška izviđačka bespilotna letelica. Takve karakteristike određuju obim vrstu zadataka koje treba rešavati i karakteristike borbenih misija. Najverovatnije će takve bespilotne letelice vršiti letove sa određenom učestalosti i prikupljati podatke u neprijateljskim zemljama susedima Severne Koreje. Njena osnovna namena izviđanja omogućava da pretpostavimo da će na ovoj bespilotnoj letelici biti postavljena ne samo optička, već i radiotehnička sredstva za prikupljanje informacija. Sa tehničkog stanovišta, Site BL-4 je teška bespilotna letelica sa fiksnim krilima na mlazni pogon tipa aviona. To je u suštini avion pune veličine čiji je dizajn optimizovan za dugotrajne letove na velikim visinama. Iz tog razloga korejski dron je sličan stranim razvojima slične klase, kao što je američki RQ-4 Global Hawk. Site BL-4 ima trup karakterističnog oblika sa uvećanim prednjim delom i izbočenim oblogama na dnu. Pravo krilo u odnosu na trup letelice sa visokim odnosom širine i visine se koristi za povećanje doleta i trajanja leta. Motor se nalazi iznad repnog dela trupa, a mlaznica se nalazi između kosih repnih stabilizatora u obliku latiničnog slova V. Tačne dimenzije bespilotne letelice ostaju nepoznate, ali prema različitim procenama ovi parametri su slični američkoj bespilotnoj letelici RQ-4. Američka bespilotna letelica Global Hawk ima ukupnu dužinu od oko 15 metara i raspon krila od skoro 40 metara. Maksimalna poletna masa američke letelice prelazi 14,6 tona, od čega je nosivost 1,36 tona, a može se pretpostaviti da i severnokorejski Site BL-4 ima slične parametre. U zavisnosti od turbomlaznog motora koji se koristi, bespilotna letelica može dostići brzinu od preko 550 do 600 km/h. Takođe se očekuje da će imati veliki dolet i trajanje leta od najmanje 20 do 22 sata. Još nije poznato koliku nosivost Site BL-4 ima. U radomu ove bespilotne letelice se može vidjeti optičko-elektronska stanica usmjerena ka prednjoj polusferi, dizajnirana za pilotiranje, poletanje i sletanje. Pojedini elementi njenog trupa ukazuju na prisustvo radara koji služi za bočno osmatranje. Dodatni delovi letelice na dnu trupa takođe mogu da prime izviđačku opremu. Nova severnokorejska izviđačka bespilotna letelica će verovatno biti daljinski kontrolisana i nadgledana od strane operatera sa zemaljske stanice.
U isto vreme neke jednostavne funkcije potrebne za letenje će vjerojatno biti prenete u nadležnost autopilota. Pored toga, tokom nedavne posete vojnom aerodromu, Kim Jong-un je pomenuo potrebu za razvojem tehnologija veštačke inteligencije. Sasvim je moguće da je ona već implementirana u autopilotu za ovu tešku bespilotnu letelicu. Veliki dolet i letna istrajnost određuju posebne zahteve za sredstva komunikacije. Sudeći po obliku i radoma letelice, Site BL-4 možda ima satelitski radiokomunikacioni sistem, ali istovremeno nije uključeno prisustvo direktnog radiokanala. O novoj severnokorejskoj bespilotnoj letelici Site BL-4 se u javnosti ne zna mnogo. U stvari, javnosti je otkriveno samo njeno postojanje, spoljni izgled i namena. Takođe je poznato da je na testovima i da bi u budućnosti mogla da uđe u upotrebu. Njene detaljnije informacije još nisu dostupne iz objektivnih razloga. Ipak čak i dostupni podaci nam omogućavaju da izvučemo neke zaključke. Pre svega interesantno je samo postojanje takvog razvoja, jer projekti bespilotnih letelica familije Site BL pokazuju da je severnokorejska vazduhoplovna industrija dostigla prilično visok nivo i da sada može da razvija i konstruiše čak i teške bespilotne letelice. Sve u svemu vreme će pokazati da li će vojna industrija Severne Koreje moći da savlada proizvodnju takve opreme i da je u punom obimu razvije.